La nuit du dimanche 15 mars 2026 n'a pas été rose pour les habitants du quartier Mugunga dans la commune de Karisimbi en ville de Goma. Aux environs de 23h heure locale, des bandits armés provenant du parquet national de Virunga ont tenté de piller 2 boutiques situées dans l'endroit communément appelé Seselka. Alertés, les forces de sécurité de l'armée révolutionnaire congolaise ont rapidement intervenu, empêchant ainsi les assaillants de commettre leur forfait en rétablissant le calme dans la zone. Parmi les commerçants ciblés, l'un des boutiquiers revient sur les circonstances de ces tentatives de pillage. Wamwizi wanatake mafasi zetu za kazi. Sasa yenyewe ilikuwa vile na sie tungekosa vya kufanya kutaibusha ingia ilikuwa ma 23h 0h tungekosa moyo yote ya kufa. Tukipima ita bashirani benye biko na ma numero za seku alikeita nabo mais au fur et à mesure sasa wakati kepita ma 0h tukiona ma sekuru kiwezekana na waketuita gisi raforo imefika imefukuza wamwizi mena wamwizi deja bashafika mu niveau ya kubeba vitu vyenye bangepasha weza beba na ya kubakia ilibakia maana yenyewe iko hapa nje inachangiwa tu kuko zamu na ya shirani na tulipata mufaso ya kulogota tu zenye balimwanga nje zenye balishindwa beba wala na zenye baliacha sasa yenye balona ambiskade shakuwa subuhi. Sasa tulifika maseke tulikuta basoda M23 biko deja sur place na hapo ndio biko nachunga vitu vyenye vilimwangika nje na kisha sisi tukelogota tukekusanya au tuketia fasi moja. Informé de la situation, le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien, accompagné de plusieurs autorités locales et cadres de base, s'est rendu sur place dans la matinée afin de s'enquérir de la situation et de rassurer les habitants. Siku ya kukuchia leo ni kusema mchana dimash na leo siku ya kwanza umepatikana wabandi wenye walitokea ngambo za park kukuja kusababisha usalama wa raia wetu, lakini die eda ni kusema jeshi yetu ARC Armée Révolutionnaire Congolaise, jeshi ya FCM23 ilikuwa uzage ikaweza kuneutraliser 5 bandi na kuneutraliser 5 bandi na kumaîtriser vile vile 5 bandi. Ndio situation yenyewe ilipitika usiku ya leo. Kusema tunafanya appel kwa population yetu kuendelea kukolabore na services zetu kusudi kudenonse mambo kama haya. Ni kweli bwana journaliste, ni kusema Parke National ya Virunga ni patrimoine yenye dunia mzima imesikilizana kama inapaswa kuwa protege, lakini hao wabandia wameweza kutia mashamba na kudetruire park. Jeshi yetu imefanya yote, imedetruire hizi shamba, na kwenye destruction hizi shamba imefanyika wako menase jali na watesa, na njoo wamekuya inikemani kukia kamata vivre chakula, na njoo maana unaona hapa kunapatikana nikema vivre bunga ya muhogo, kunapatikana bunga ya mihindi, kunapatikana sukari, kunapatikana mchele, ndio vitu walikia kamata na pombe. Ni kusema ni watu wenyewe wako na njaa. Sasa kama wako menase, tunawaweka pression kusudi watoke kupoli paske kuna bebi kuna jirantre anakuwa na silaha yake. Okay, akishaleta silaha kama atachagua vitu viwili, ya kwanza akasema anapenda jeshi aenda kwa jeshi, akasema ataingia mvi civil tunamtia mvi civil. Ni kusema ni mabandia wenyewe hawana gisi ya kuishi, biko natafuta gisi ya kuishi, na njoo unaona sasa vitu hapa vyenyewe vilikuwa vimebebewa, jeshi yetu inakamata inarudishia mwenye vitu. Ni kusema jeshi yetu iko na ile professionalism, wakati kitu ya mkaaji inaibiwa wanaitosha kubandi, ile kitu inapaswa kurudishiwa mwenye nayo, wanapaswa kuwa neutraliser a partir ya source. Atuta croiser les bras, jeshi yetu ni shujaa na population na hiyo vile tumekuja hapa juu ya kulinda raia na mali yake dans le vrai sens. Ni kusema ennemi atafatiliwa mpaka kusource kusudi ya neutraliser kusudi population yetu ishi na amani. Sur place, plusieurs habitants ont salué la rapidité d'intervention des services de défense et de sécurité de l'AFC, estimant que leur réaction a permis d'éviter les pires et de protéger des biens des commerçants. Kwa kweli tulibahatika kusema ya kwamba wajeshi wetu walifanya kazi kwa kufukuzia wamwizi, na tukabahatika kupata vitu fulani ambao wamwizi
wakitafuta bora, na walitafuta kuingia ndani ya nyumba hiyo, wakatafuta kutoboa, na kwa kweli jeshi liliposikia hiyo ikaanza kufanya doria kwa ajili ya kufanya ulinzi wao kwa ajili ya wakaaji. Ilishuka kama ni njala ndio libashusha kani nini sijue, wakishuka wakebomola milango mbili, walitabomola jirani pale, lakini vilibashinda juu gouvernement yetu ilikuwa suple kugomboa mbio. Maana walitoka intervention zilikuwa, tunabashukuru sana wakubwa wetu kutupatia kwanza intervention juu abangekuwa bangebeba vyote. Kwa mwile kadre ya askari ya M23 vraiment ilifanya security mzuri ya basi ya muhimu tu ni kushukuru kwanza kazi ya jeshi. Jeshi ilifanya kazi ya mzuri sana, na sisi wote tuliongea nabo, na hata mwile busiku kulikuwa majeshi wenyewe tulikuwa ongea nabo, walifanya kazi yenyewe kwa mzuri mpaka sasa. Hii ni ya féliciter. Suite à cet incident, les autorités appellent la population à renforcer la vigilance et à collaborer étroitement avec les services de sécurité afin de prévenir toute nouvelle tentative de banditisme dans cette partie de Goma. La nuit du dimanche 15 mars 2026 n'a pas été rose pour les habitants du quartier Mugunga dans la commune de Karisimbi en ville de Goma. Aux environs de 23h heure locale, des bandits armés provenant du parquet national de Virunga ont tenté de piller 2 boutiques situées dans l'endroit communément appelé Seselka. Alertés, les forces de sécurité de l'armée révolutionnaire congolaise ont rapidement intervenu, empêchant ici les assaillants de commettre leur forfait en rétablissant le calme dans la zone. Parmi les commerçants ciblés, l'un des boutiquiers revient sur les circonstances de ces tentatives de pillage. Mwizi wanatake mafasi zetu za kazi. Sasa yenyewe ilikuwa vile, na sie tungekosa vya kufanya juu kuta ingia, ilikuwa ma 23h 0h, tungekosa moyo yote ya kufa. Tukipima ita bajirani benye biko na ma numero za seku alikeita nabo ne au fur et à mesure. Sasa wakati kepita ma 0h tukiona ma sekuru kiwezekana, na waketuita gisi raforo imefika imefukuza bamwizi. Mena bamwizi deja basha fika mu niveau ya kubeba vitu vyenye bangepasha weza beba, na ya kubakia ilibakia. Maana vyenye viko hapa nje inachangiwa tu kuko zamu na ya mwenye na ya shirani. Na tulipata mufaso ya kulogota tu zenye balimwanga nje, zenye balishindwa beba, wala na zenye baliacha sasa yenye balona ambiskade shakuwa. Subuhi sasa tulifika maseke, tulikuta basoda M23 biko deja sur place, na hapo ndio biko nachunga vitu vyenye vilimwangika nje, na kisha sisi tukelogota tukekusanya au tuketia fasi moja. Informé de la situation, le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien, accompagné de plusieurs autorités locales et cadres de base, s'est rendu sur place dans la matinée afin de s'enquérir de la situation et de rassurer les habitants. Usiku ya kukuchia leo, ni kusema mchana dimash na leo siku ya kwanza, umepatikana wabandi wenye walitokea ngambo za park kukuja kusababisha usalama wa raia wetu. Lakini die eda ni kusema jeshi yetu ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, jeshi ya FCM23 ilikuwa uzage, ikaweza kuneutraliser 5 bandi na kuneutraliser 5 bandi na kumetrize vile vile 5 bandi. Ndio situation yenye ilipitika usiku ya leo. Kusema tunafanya appel kwa population yetu kuendelea kukolabore na servisi zetu kusudi kudenonse mambo kama haya. Ni kweli bwana journaliste, ni kusema parke nationale ya Virunga ni patrimoine yenye dunia mzima imesikilizana kama inapasha kuwa protege. Lakini hao wabandia wameweza kutia mashamba na kudetruire parke. Jeshi yetu imefanya yote, imedetruire hizi shamba. Na kwenye destruction hizi shamba imefanyika, wako menase jali na watesa. Na njoo wamekuya inikemani kukia kamata vivre chakula. Na njoo maana unaona hapa kunapatikana inikema vivre bunga ya muhogo, kunapatikana bunga ya mihindi, kunapatikana sukari, kunapatikana mchele. Njoo vitu walikia kamata na pombe. Ni kusema ni watu wenyewe wako na njaa.
Sasa kama wako menase, tunawaweka pression kusudi watoke kupori, paske kuna bebi kuna shirantre anakuwa na silaha yake. Okay, akishaleta silaha, kama atachagua vitu viwili, ya kwanza akasema anapenda jeshi, aenda kwa jeshi. Akasema ataingia mvi civil, tunamtia mvi civil. Nikusema ni mabandia wenyewe hawana gisi ya kuishi, biko natafuta gisi ya kuishi. Na njoo unaona sasa vitu hapa vyenyewe vilikuwa vimebebewa, jeshi yetu inakamata inarudishia mwenye vitu. Nikusema jeshi yetu iko na ile professionalism, wakati kitu ya mkaaji inaibiwa wanaitosha kubandi, ile kitu inapasha kurudishiwa mwenye nayo. Wanapasha kuwa neutraliser a partir ya source. Hatuta croiser les bras, jeshi yetu ni shujaa na population nayo vile. Tumekuja hapa juu ya kulinda raia na mali yake, dale vrai sasa. Nikusema enemy atafatiliwa mpaka kusource kusudi ya kwa neutraliser kusudi population yetu ishi na amani. Sur place, plusieurs habitants ont salué la rapidité d'intervention des services de défense et de sécurité de l'AFC, estimant que leur réaction a permis d'éviter les pires et de protéger des biens des commerçants. Na kwa kweli tulibahatika kusema ya kwamba wajeshi wetu walifanya kazi kwa kufukuzia wamwizi, na tukabahatika kupata vitu fulani ambao wamwizi walitafuta bora, na walitafuta kuingia ndani ya nyumba hiyo, wakatafuta kutomoa. Na kwa kweli jeshi liliposikia hiyo ikaanza kufanya doria kwa ajili ya kufanya ulinzi wao kwa ajili ya wakaaji. Ilishuka kama ni njala nyo libashusha kani nini sijue. Wakishuka wakebomola milango mbili. Walitabomola jirani pale, lakini vilibashinda juu gouvernement yetu ilikuwa suple kugomboa mbio. Maana walitoka intervention zilikuwa. Tunabashukuru sana wakubwa wetu kutupatia kwanza intervention juu abangekuwa bangebeba vyote. Kwa mwile kadre ya askari ya M23 vraiment ilifanya security mzuri ya basi ya muhimu tu ni kushukuru kwanza kazi ya jeshi. Jeshi ilifanya kazi ya mzuri sana, na sisi wote tuliongea nabo, na hata mwile busiku kulikuwa bajeshi wenyewe tulikuwa ongea nabo. Walifanya kazi yenyewe kwa mzuri mpaka sasa, hii ni ya féliciter. Suite à cet incident, les autorités appellent la population à renforcer la vigilance et à collaborer étroitement avec les services de sécurité afin de prévenir toute nouvelle tentative de banditisme dans cette partie de Goma.